आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, हरिद्वार धर्म संसद का हंगामा अभी थमा नहीं है। ऐसे में अब खबर है कि इसी माह अलीगढ़ में धर्म संसद का इनेकाद होने वाला है। हरिद्वार धर्म संसद के कसूरवारों पर अभी तक किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई है। महज केस दर्ज किया गया, ना कोई गिरफ्तारी हुई और ना ही कोई कार्रवाई। सरकार और इंतजामिया की सुस्त कार्रवाई पर भी सवाल उठता है, क्योंकि हरिद्वार धर्म संसद में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। सोशल मीडिया पर धर्म संसद के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, फिर भी सरकार को कार्रवाई करने में दिक्कत पेश आ रही है। ऐसा क्यों? अब हरिद्वार धर्म संसद का मामला अदालत तक पहुंचा है और अदालत ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया। यानी अब एक उम्मीद जगी है, लेकिन सरकार के ढीले रवैये और कार्रवाई पर भी सवाल उठते हैं। जी हां, नफरत की जबानों पर ढीली कार्रवाई। जो कुछ हरिद्वार में हुआ और उसके बाद कार्रवाई न होना कई तरह के सवाल खड़ा करता है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास AK जैन साहब, साबिक DGP हैं, वो इस वक्त डिबेट का हिस्सा हैं। कानूनी पहलू हम इस पर समझने की कोशिश करेंगे जैन साहब से। AK जैन साहब, आपका सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ हरिहर रघुवंशी जी, स्पोक्स पर्सन है BJP के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। हरिहर रघुवंशी जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ डॉक्टर तारिक अयूबी साहब, सदर है कारवाने अमनो इंसाफ के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है और आप अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर BC शास्त्री जी, हिंदू धर्मगुरु हैं और इस इश्यू पर इससे पहले भी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। शास्त्री जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले हरिहर रघुवंशी जी, आपसे ही मैं सर शुरुआत करना चाहूंगा कि जो कुछ हरिद्वार धर्म संसद में हुआ वो सबने सुना भी, सबने देखा भी, लेकिन सर मायूसी वहां पर हुई कि जहरीले बोल बोले गए, समाज को तोड़ने की बातें कही गई, एक समाज को टारगेट किया गया, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई। रघुवंशी जी, सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? रघुवंशी जी, शायद आपका जो ऑडियो है वो म्यूट है। एक बार थोड़ा सा देखिएगा। मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। मैं डॉक्टर BC शास्त्री जी आपके पास आना चाहूंगा। और सर, इससे पहले काफी बातचीत हम लोगों ने डिबेट में इस इश्यू पर की थी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है। समाज को तोड़ने की बात की जाती है और समाज के एक खास तबके के खिलाफ जिस तरह की जहर अफशानी की जाती है, जहर उगला जाता है, तो ऐसे में एक बेचैनी है, लोगों में एक बेचैनी है। लेकिन BC शास्त्री जी, अभी तक कार्रवाई ना होना, इस पर बहुत से सवाल उठते हैं। जी, शास्त्री जी, आपने मेरा सवाल सुना? आवाज हमारी आ रही है? जी जी, आपकी आवाज सर आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। सवाल यही है कि अभी तक कार्रवाई जो नहीं हुई, इससे आप किस तरह से देखते हैं? जी, देखिए, जहां तक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है उसकी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। ऐसा है, कल हमने सुना था कि कार्यवाही हो रही है और धर्म संसद में जो भी लोग वहां उपस्थित थे उनसे भी हमने संपर्क किया। जैसा पिछले बार हमने कहा भी था जी जी जी। कि हम धर्म संसद में जो लोग वहां मौजूद थे उनसे भी हमने संपर्क करने का प्रयास किया। काफी लोगों से संपर्क भी हुआ और उनका भी कहना यही था कि देखिए, हम लोग भी नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा किसी धर्म के बारे में या मुस्लिम के बारे में बोले, लेकिन उनकी संत की एक अपनी गरिमा थी, उनका अपना एक महत्वाकांक्षी थे, वो अपने आप में बोल गए तो बोल गए, ठीक है। अब उन्होंने बोला, अब उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है, आगे भी स्थितियां रोकी जा सकती। जैसे अभी धर्म संसद होने वाला है अलीगढ़ में, उस अलीगढ़ के धर्म संसद में भी इस बात को रखा जाएगा और निवेदन भी किया जाएगा संत समाज से, विद्वत समाज से कि भाई ऐसा ना बोलें किसी धर्म के प्रति। हम अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए हम जरूर प्रयास करें। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्म भी है, हमारा एक अपना हिंदू होने के नाते
तो और सुनवाई भी होगी, जहां तक है तो सुनवाई में ये जब केस गया है सुप्रीम कोर्ट में तो वक्त लगता है, और उस वक्त के साथ नहीं, सवाल ये होता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की नौबत क्यों आई। रघुवंशी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है, आप सुन पा रहे हैं? चाहिए ना रघुवंशी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम तो ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने की कोई जी, सवाल यही कि सुप्रीम कोर्ट की नौबत क्यों आई? पुलिस है पहले, और उसके अलावा सरकार है, इंतजामिया है, एजेंसियां हैं, उन्हें इस पर क्योंकि कोई चीज छुपी ढकी नहीं है इस मामले में। शास्त्री जी, देखिए, जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट तक तो पहली बात है जाना ही नहीं चाहिए था। आज के पूर्व में भी जो मौलवियां बोलते थे वह मामला कभी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तो गया नहीं है। और ये किसी हिंदू ने या किसी संगठन ने या किसी राजनीतिक संगठन ने तो नहीं कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए। अरे पक्ष रखना था, मुस्लिमों को अपना पक्ष रखना चाहिए था। यदि उन्होंने संत ने बोला था तो उन्हें अपना पक्ष रखना चाहिए था। उनके पक्ष के अनुसार संत समाज विद्वत परिषद सुनवाई करता और जरूर उनके पक्ष की सुनवाई होती। चलिए ठीक है। मैं इस पर, क्योंकि सरकार की खामोशी पर भी सवाल उठते हैं, रघुवंशी जी तक जब मेरी आवाज जाएगी तो उनसे भी मैं सवाल करूंगा, क्योंकि हरिद्वार के बाद और हरिद्वार में धर्म संसद के ऊपर काफी ज्यादा हंगामा हुआ, और जिस तरह की यहां पर बयानबाजी, हेट स्पीच, यहां पर इश्तियाल अंगेज तकरीरें की गई एक समाज को लेकर, एक धर्म खास को लेकर, तो इस पर कई तरह के सवाल उठते हैं। मैं डॉक्टर तारिक अयूबी साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप अलीगढ़ से भी आते हैं और इसके अलावा खुद एक तंजीम आप चलाते हैं जो पीस और अमन के लिए काम करती है। अब खबर यह आ रही है डॉक्टर तारिक अयूबी साहब के, जिस तरह से हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी वैसी ही धर्म संसद अब अलीगढ़ में होने वाली है। इसे किस तरह से आप देखते हैं? अबू हुरैरा साहब, जहां तक आपका सवाल है, आप जरा सा जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई उससे पीछे लौट जाइए। दिल्ली में यति नरसिंहानंद ने जब सबसे पहले एक प्रोग्राम में इस तरह की भाषा का प्रयोग किया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नाक के नीचे बैठ करके किया था, और जाहिर है कि जितनी एजेंसीज है सबका हब दिल्ली है। उसी पर अगर कार्रवाई हो गई होती और उसी पर हमें ये देखने को मिला होता कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ अपना काम कर रहा है, देन शायद हरिद्वार की नौबत ना आती। सही। और हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई, मुझे माफ कीजिए, मैं जहां तक हिंदू धर्म को जानता हूं, जहां तक मैं सनातन धर्म को मैंने पढ़ा है, मेरे हिसाब से वो धर्म संसद नहीं कहा जा सकता है। धर्म संसद का मतलब है कि धर्म की बातें, और मुझे नहीं लगता है कि सनातन धर्म, बल्कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो सनातनी भाई हैं, उनको आगे आकर के कहना चाहिए था कि भाई हिंदू धर्म के नाम पे, सनातन धर्म के नाम पे आप क्यों इस तरह से बदनाम कर रहे हो, क्यों इस तरह से हेट स्पीचेस दे रहे हो, आप हिंदू धर्म को इस तरह से क्यों बदनाम कर रहे हो। दूसरी बात, हमारे शास्त्री जी ने कहा कि कोई मुस्लिम कोर्ट नहीं गया और कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमारे यहाँ योगी जी खासतौर पर और हमारे गृह मंत्रालय सेंटर में उनको यूएपीए लगाने में इतना मजा आता है कि कभी कोर्ट जाने की किसी को नौबत ही नहीं आती है। मैं अगर आपके चैनल पे बैठ के इस वक्त एक सेंटेंस भी अपनी जुबान से निकाल दूं तो विद इन आवर और विद इन अ डे हमको तो जानते हैं आप कहां जाना पड़ेगा। तो जब हमारे लिए यूएपीए इतनी तेजी से काम करता है तो कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और जहां तक कोर्ट में मामला जाने का मसला है तो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का सुमोटो लेना या किसी का वहां जाकर के अपील करना, ये दर्शाता है, इट मींस कि गवर्नमेंट का फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है, एजेंसीज का फेल्योर है। जब एजेंसीज ने अपना काम नहीं किया, पुलिस ने अपना काम नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम नहीं किया, सरकार ने अपना काम नहीं किया, तो मजबूरन लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और मैंने हरिहर रघुवंशी जी जो बात यहाँ पर डॉक्टर तारिक अयूबी कह रहे हैं कि ये सरकार की नाकामी है, दरअसल आज तक गुनहगार पकड़े नहीं गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये सरकार की नाकामी है। अबू हुरैरा साहब, एक बात मैं और कहना चाहूंगा एक सेकंड में। जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी 5 स्टेट में जो है वो इस वक्त चुनाव हो रहा है, 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है।
اور گورنمنٹ بالکل بھی دھرم سنسد جیسے علی گڑھ میں اناؤنس ہوئی ہے، گورنمنٹ کو اب تک اسے روک دینا چاہیے تھا. آپ کو اس پر ڈیبیٹ کرنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. بالکل. اٹ مینس کہ پردے کے پیچھے سے گورنمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے. ہمارے ڈی جی پی صاحب ڈیبیٹ کا حصہ ہیں، وہ آپ کو پولیٹیکل پریشر کے بارے میں بہت اچھی طرح سے بتا سکتے ہیں. اگر پولیٹیکل پریشر نہ ہو تو اس طرح کی کوئی ہیٹ اسپیچ نہیں ہو سکتی ہے. نہیں بالکل بالکل. رگھوونشی جی، کیا واقعی میں سرکار کی ناکامی ہے؟ ابھی تک سر کوئی کاروائی نہ ہونا، 20 سے 22 دن گزر چکے ہیں، اور اس پر دلچسپ یہ ہے کہ ہریدوار کے بعد کہا جا رہا ہے کہ علی گڑھ میں ایسے ہی دھرم سنسد ہوگی. دیکھیے، دھرم سنسد کوئی پہلی بار نہیں ہو رہی ہے. 18ویں شتابدی سے دھرم سنسد ہو رہی ہے. شکاگو میں وویکانند جی نے دھرم سنسد کو سمبودھت کیا، تب سے آج تک دھرم سنسد سمے سمے پر ہوتی رہی ہے. کسی کی آواز کو سرکار دبا نہیں سکتی. سرکار جو ہے سنویدھان سے چلتی ہے، قانون سے چلتی ہے. ہر ویکتی کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہے. اس دیش میں تمام ایسے لوگ گھوم رہے ہیں، محمد سعد ہوں، چاہے ذاکر نائک ہوں، چاہے اور تمام لوگ ہوں، کانگریس کے تمام نیتا ہیں، تمام اور دھرم گرو ہیں. بولنے کی آزادی کا مطلب کیا ہے کہ کسی خاص دھرم کا قتل عام کریں گے؟ ان کا بھی معاملہ سب جوڈس ہے. اگر کوئی معاملہ سب جوڈس ہے، کورٹ میں معاملہ ہے، اور سرکار نے ایس آئی ٹی گٹھت کر کے کارروائی کی ہے، اور آپ دیکھیے آج کل کی ہی تاریخ میں تیاگی کو گرفتار کیا گیا. جیسے جیسے کارروائی ہو رہی ہے، جیسے جیسے ثبوت آ رہے ہیں، وہ سرکار کارروائی کر رہی ہے. اور معاملہ جب کورٹ میں چلا گیا تو کورٹ کے نردیش سے ہی تمام ساری چیزیں ہوتی ہیں. فیصلہ کوئی ترنت نہیں آ جاتا. اگر کسی نے سماج کے خلاف کچھ کہنے کی کوشش کی ہے تو اس کے خلاف سرکار سخت سے سخت کارروائی کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کیسے کہہ رہے ہیں کارروائی نہیں ہو رہی ہے. ایس آئی ٹی گٹھت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایف آئی آر درج ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پکڑا کوئی نہیں گیا. ایف آئی آر درج ہوئی، پکڑا کوئی نہیں گیا. گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی ہے. گرفتاری سے بچنے کے لیے تیاگی بنا تھا، اسی کی گرفتاری ہوئی ہے. نہیں، تیاگی کی گرفتاری ہوئی ہے، اور 5 لوگوں کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہوئی ہے، ایس آئی ٹی گٹھت ہوئی ہے. چلیے ٹھیک ہے، کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. اور دوسری ٹھیک ہے، میں اے کے جین صاحب سے قانونی پہلو کے بارے میں پوچھ لیتا ہوں. سر اے کے جین صاحب، سر تمام چیزیں دھرم سنسد میں جو ہوئی وہ سوشل میڈیا پر ہیں، اس کے سر ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جتنی تیزی سے کارروائی ہونی چاہیے تھی اس طرح سے کارروائی نہیں ہوئی. کہ کسی بھی دھرم کی دھرم سنسد ہو، وہاں پہ اس پرکار کی اپیکشا نہیں کی جاتی ہے کہ اسپیکرز جو ہیں وہ الٹے سیدھے بیان بازی کریں، ایسے بیان دیں جس سے کہ دیش میں گھڑا کا ماحول بنے. دھرم سنسد کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے. یہ حال کے دنوں کی یہ ہے، یہ اس ٹائپ کی جو ٹینڈنسی ڈیولپ ہوئی ہے، کچھ لوگ سرخیوں میں بنے رہنے کے لیے اس پرکار کی حرکتیں کرتے ہیں. اس کو میں کہنا چاہوں گا کہ اس کو ہندو سماج سے جوڑ کے نہ دیکھا جائے. ان کی ال جلول باتوں کا کوئی امپیکٹ جو ہے وہ ہندو سماج کے اوپر نہیں ہے. وہ خود ان سب باتوں سے جو ہے بہت دور رہتے ہیں، اور اس پرکار کی جو باتیں ہیں. پر ہوتا کیا ہے نا، ہمارے کنٹری میں ہر آدمی اپنے اپنے کام میں ویست ہے، اس لیے وہ کھل کر آ کر کسی فورم پہ آ کے ان سب چیزوں کا وروध نہیں کرتا. میری جتوں سے بات ہوئی سب نے کہا کہ صاحب یہ بتائیے، بے وجہ کی باتیں کر رہے ہیں سرخیوں میں بنے رہنے کے لیے اور ایک نفرت کا ماحول کر رہے ہیں. ویسے ہی جینا دوبھر ہو رکھا ہے کووڈ کی وجہ سے، سب کی وجہ سے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو سوچ نہیں ماننی چاہیے. اور جو جین صاحب جو بات ڈاکٹر طارق نے کہی تھی کہ یہی چیزیں اگر مسلم سماج کی طرف سے ہوتی، مسلم دھرم سنسد میں چیزیں ہوتی تو اب تک تو کاروائی ہو چکی ہوتی، یو اے پی اے لگ چکا ہوتا اور کتنے لوگ جیل کے پیچھے چلے گئے ہوتے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوہرے چشمے سے اس طرح کی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیں، ایسا میں تو 2015 میں ریٹائر ہو گیا. 2015 میں ڈی جی پی تھا، اس کے بعد ریٹائر ہو گیا. ہم نے کبھی سروس میں اس پرکار کی کوئی پالیسی فالو نہیں کری. ہم لوگ تو بچپن سے ایسے ماحول میں پلے ہیں جہاں ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا، بہت ہی ایک سوہارد پورن واتاورن، شادیاں اٹینڈ کرنا، سب سوشل فنکشنز اٹینڈ کرنا، ایک فرق ماحول میں ایک اپ برنگنگ ہوئی ہے. اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ پولیس فورس کو بڑی سترکتا برتنی چاہیے. کہیں پر بھی اگر اس پرکار کے قانون کا النگھن ہوتا ہے،
सही धाराओं में मुकदमा दर्ज करके ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को नसीहत मिले कि वो अगर इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे जाहिर सी बात है अगर वक्त पर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी तो दोबारा इस तरह के कदम नहीं उठाए जाएंगे। मैं डॉक्टर बीसी शास्त्री जी जो बात यहां पर AK जैन साहब ने कही है, इससे पहले डॉक्टर तारिक अयूबी ने कही कि अब हिंदू समाज को खुद ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होना चाहिए, आप लोगों को निकल कर आना चाहिए कि ये नहीं, ये लोग महज हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान तो शास्त्री जी आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है, हिंदू मुसलमान हमेशा से यहां पर मिलकर रहे हैं। जी आवाज उठानी चाहिए आप लोगों को ऐसे लोगों के खिलाफ। शास्त्री जी, ठीक है। मैं रघुवंशी जी, मेरी आवाज सर आ रही है? आवाज आ रही है, मैं सुन पा रहा हूं। जी रघुवंशी जी, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर धर्म संसद में इस तरह की बात की जाती है कि एक खास समाज का बायकॉट किया जाए और उसकी नस्ल कुशी की जाए, उसका कत्लेआम किया जाए, तो इस तरह की जो बातें होती है, ये कौन लोग हैं आखिर? जाहिर सी बात है कि हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, कोई समाज इस तरह की बातें नहीं सिखाता है, कोई समाज जहर उगलने की बातें नहीं कहता है, और कोई भी मजहब हो वो इस तरह की तालीम नहीं देता है। क्या रघुवंशी जी नहीं लगता है कि आप लोगों को ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए? देखिए, जो लोग धर्म संसद में कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति अगर बोलता है तो सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता जी। इस देश में 135 करोड़ की आबादी है और बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी है, वो कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता। कोई अगर किसी के मन में कोई चीज है और क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में कोई चीज कोई कह देता है तो वो पूरे समाज का मत नहीं हो सकता। हिंदू और सनातन धर्म जहां तक है वो कभी भी नफरत की बात नहीं करता, आप देख लीजिए तब से लेके अब तक। दूसरी चीज, हर समाज में इस तरह के लोग होते हैं, जैसे तो कि रजा टाइप के लोग हैं, वहां भी बहुत सारे लोग आप देखिए, मुस्लिम समाज में भी तमाम ऐसे धर्मगुरु हैं, तमाम मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक लाइन से नहीं, देखिए इस तरह के मामलों को जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम हिंदू भाई के खिलाफ गलत बोलता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। गलती तो जब ही होती जब हम जस्टिफाई करते हैं इस तरह के मामलों को। मैं कह रहा हूं कि हर समाज मैं तारिक साहब आ रहा हूं, कुछ ऐसे लोग होते हैं लेकिन वो उस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते, तो उससे पूरे के पूरे ना तो मुस्लिम समाज को, ना सनातन धर्म को, ना किसी और धर्म को आप बदनाम नहीं कर सकते, या पूरा ठप्पा उसके ऊपर आप नहीं लगा सकते कि एक व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया कर दी तो पूरा समाज उसके लिए दोषी हो गया। मैं खुद हिंदू धर्म से हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खानदान से हूँ, दसियों लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने सबने ये कहा कि नहीं, समाज के खिलाफ किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह डॉक्टर तारिक अयूबी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे हमारे साथी डिबेटर कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज में भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं, मैं पूछना ये चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों जब तबलीगी जमात का मामला था, कोविड शुरू हुआ था, या जाकिर नाइक का मामला था, तो गवर्नमेंट ने कितनी फुर्ती दिखाई थी और एजेंसीज ने कितनी फुर्ती दिखाई थी, किस चुस्ती के साथ कार्रवाई हुई थी। क्या आज 20-25 दिन बीतने के बाद वो फुर्ती कहीं नजर आई? मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि धर्म संसद में जो 2-3 व्यक्ति या 2-4-10 लोगों की वीडियोस वायरल हो रही हैं, और इंतहाई खूंखार वीडियोस जिनको कहा जा सकता है, उन वीडियोस को हम ये नहीं कहते हैं कि ये हिंदू समाज को की नुमाइंदगी करती हैं और हिंदू समाज की सोच बताती हैं, लेकिन क्या आपको वजीर आजम, वजीर आला या गृह मंत्रालय या फिर हिंदू धर्म से रिलेटेड बहुत सारी पर्सनालिटीज, कहीं आपको इस पर डिबेट मिला, कहीं लोग कहते हुए आपको नजर आए खुल करके कि ये गलत है, ये हिंदू धर्म की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं? अगर 1000-2000 लोगों ने भी ये स्टेटमेंट दिया होता, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया होता, तो आज आपको इस डिबेट की नौबत ना आती। दूसरे धर्म संसद में इस तरह की आशा न की जाती कि इस तरह की लैंग्वेज बोली जाएगी। और दूसरी बात जो वो फरमा रहे हैं कि किसी की उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है, इजहार राय की आजादी है, बिल्कुल सही है कि इजहार राय की आजादी है,
لیکن یہ اظہار رائے کی آزادی جو ہے اس کے لمیٹیشنز ہوتے ہیں. یہ آپ کو ہیٹ اسپیچ کی اجازت نہیں دیتی ہے, یا آپ کو اللہ کو اور اللہ کے پیغمبروں کو, رشیوں منیوں کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتی ہے. قطعی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. نہیں, بالکل آزادی رائے یا بولنے کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تمام حدیں پار کر لیں. آپ کے سامنے آپ کا دستور ہے, کنسٹیٹیوشن ہے, قانون ہے, اور سب سے بڑھ کر قانون کی بالادستی ہے. میں اے کے جین صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. اے کے جین صاحب, سر اگر اسی طرح سے قانون کی دھجیاں اڑتی رہیں گی تو پھر ہمارے قانون کا کیا ہوگا؟ اور سر سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہریدوار میں اس سے پہلے یہ تمام چیزیں ہوئی, اور اب کہا جا رہا ہے کہ علی گڑھ میں بھی اس طرح کی دھرم سنسد ہوگی. تو لا اینڈ آرڈر اور چناؤ کا موسم, چناوی موسم ہے, اور اس میں اس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے. دیکھیں, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی اسی طرح کی کاروائیاں ہوں گی, ایسا نہیں ہے. دھرم سنسد کے اوپر پرشن چہن لگا ہے, تو میں سمجھتا ہوں جو بھی دھرم گرو وہاں ایکترت ہوں گے وہ اس کو سنشچت کریں گے, اس کا اعلان کریں گے کہ اس پرکار کی کوئی بےہودہ بات دھرم سنسد کے منچ سے نہ کہی جائے, جس سے کہ دھارمک بھاوناؤں کو, کسی کی دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچے. دھرم سنسد اس پہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا ہندو دھرم کے لیے آپس میں لوگوں میں چرچا کریں, کیا کرنا چاہیے وہ کریں, اور پبلک کا ویلفیئر کس پرکار سے کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں جو ہے, یہ میں نے آپ کو کہا یہ چند لوگ ہیں. میں تو جیسے ہر کمیونٹی میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, میں نے دیکھا ہے اس کو بہت کنڈیم کیا ہے لوگوں نے, پر وہ بات صحیح ہے کہ کوئی اس کی ڈیبیٹس میں نہیں گیا ہے, اور کوئی کسی نے کوئی فورم بنا کے اس کو کرٹیسائز نہیں کیا ہے, پر اس کو وائڈلی کنڈیم کیا گیا ہے ہندوز کے دوارا کہ اس پرکار کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. سماج میں ایک رستہ رہنی چاہیے, سب لوگ مل جل کے رہیں, اور اس پرکار کی حرکتیں قطعی نہ کی جائیں. کچھ لوگ یہ ضرور کہتے ہیں, جو ابھی بات کہی گئی کہ بھئی اور بھی بہت سے لوگ ہیں, کچھ مسلمز ہیں جو کہ بہت الجلول بولتے ہیں, ان کے خلاف کبھی کوئی نہیں بولتا ہے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, نہیں بولتا ہے تو ٹھیک ہے, بالکل ظاہر سی بات ہے, جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اس طرح کے معاملوں میں. جی ہاں, بالکل نہیں جسٹیفائی کیا جا سکتا, اور ایکشن ہونا چاہیے جس سے کہ بھوش میں جو دھرم سنسد ہو رہے ہیں ان میں کوئی اس پرکار کی ناپاک حرکت کرنے کی کوشش نہ کر سکے. بالکل. میں ہریہر رگھوونشی جی, کیا نیوز 18 اردو کے اس پلیٹ فارم سے آپ یقین دہانی کرائیں گے کہ سخت کاروائی ہوگی آنے والے دنوں میں, اور علی گڑھ میں جو دھرم سنسد ہونے جا رہی ہے اس پر بھی روک لگائی جائے گی, کیونکہ اب چناؤ ہیں یو پی میں, اور اگر چناؤ کے وقت اس طرح کے دھرم سنسد ہوں گے اور کسی ایک خاص طبقے کو نشانہ یا ٹارگٹ بنایا جائے گا تو اس سے ماحول بگڑے گا. رگھوونشی جی, کیا اس پر روک لگائی جائے گی؟ کے پلیٹ فارم پہ بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی دوشی ہیں ان کے خلاف کارروائی چل رہی ہے, اور بہت سختی سے کارروائی ہوگی. آپ دیکھیے, چاہے دیر سے تھوڑی ہوئی ہے لیکن کارروائی ہوئی ہے. دیر کے مطلب یہ ہے کہ جب تک پوری جانچ پڑتال نہیں ہوتی کسی نردوش کو سزا نہیں دی جا سکتی. تیاگی کو گرفتار کیا گیا ہے, اور جو لوگ اس کے دوشی ہوں گے ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا, کارروائی ہوگی. دوسری چیز رہی جو علی گڑھ میں دھرم سنسد کی بات ہے, دیکھیے یہ پوری کوشش کی جائے گی کہ کوئی دھرم سنسد سے کوئی ایسی بات نہ کہے جو سماج میں کوئی نفرت پھیلانے والی ہو, یا سماج میں کوئی ایسی بات کرنے والی ہو جس سے کسی کو ٹھیس پہنچے. میں ایک لاسٹ کمنٹ ڈاکٹر طارق ایوبی آپ سے لینا چاہوں گا کہ اب اس طرح کا جو ماحول بنتا جا رہا ہے, کبھی مسلم جو مہلائیں ہیں انہیں سولی ڈیلز اور بلی بائی کے نام پر نیلام کیا جاتا ہے آن لائن, کبھی دھرم سنسد ہوتے ہیں, اور یہاں تک تو آپ دیکھیے کہ گاندھی جی ان پر بھی بد کلامی کی جاتی ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو ایک لکیر کھینچی جا رہی ہے, نفرت کی لکیر جسے ہم کہتے ہیں, اسے کس طرح سے مٹایا جائے گا؟ کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں سب سے زیادہ جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو گیپ ہے سوسائٹی میں اور لیک آف کمیونیکیشن ہے اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے, وہ کھائی پاٹنے کی ضرورت ہے. اور دوسرے گھروں میں ہمیں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں. ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی, اجیت انجم نے کاشی کے ایک بنارس کے ایک لڑکے کا, مشکل سے 17-18 سال کا لڑکا ہے, اس کا انٹرویو کیا. بڑا انٹلیکچوئل لڑکا ہے اور وہ اسی سوچ کا ہے. آپ دیکھیے کہ 2014 سے پہلے دیش کا جو ماحول تھا اس ماحول میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی آئی ہے, اور لوگوں کو لوگوں سے بالکل دور کر دیا گیا ہے. کسی کو چوتھی دنیا کا آدمی بنا دیا گیا ہے, کسی کو تیسری دنیا کا آدمی بنا دیا گیا ہے, اور اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے گورنمنٹ کی سرپرستی نے.
गवर्नमेंट जब किसी की सरपरस्ती करने लगती है, अब आप देखिए ना, इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन के माहौल में इस तरह की धर्म संसद की इजाजत देना ये पॉसिबल है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन को खुद देखना चाहिए। देखिए बीच में जो है वो, मैं जब नहीं बोलता तो बीच में बोलना नहीं चाहिए, ये गलत है। नहीं चलिए ठीक है। अब शास्त्री जी भी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। शास्त्री जी, ये जो एक चलन है, नफरत का जो चलन है, हिंदू मुसलमान हमेशा से मिलकर हिंदुस्तान में रहे, ये इस गैप को अब किस तरह से पाटा जाएगा? क्या कुछ करने की जरूरत है? बीसी शास्त्री जी, हमारी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। हमारी आवाज आ रही है? जी जी शास्त्री जी, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। इस गैप को किस तरह से खत्म करेंगे? हमारा सनातन धन वसुधैव की भावना, हमारा सनातन धन वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलता है और इसी भावना से सनातन धर्म चलेगा। हम तो मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन करेंगे कि भाई आप भी सब लोग भाईचारे से बात करें, भाईचारे से रहे। किसी भी तरह से कोई समाज में कोई ऐसी कुरीतियां, जी, कुटुंबकम की भावना से हमारा सनातन कुटुंबकम की भावना से ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जितने पहले से सबका यही मानना है कि आपसी भाईचारे की जरूरत है। मुल्क को जोड़ने की जरूरत है, ना मुल्क को तोड़ने की। और जो लोग इस तरह की नफरत की जबान बोलते हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना होगा। सरकार को भी सोचना होगा, इंतजामिया को भी सोचना होगा, और हिंदू मुसलमान जो भी तबके हैं, इन सबको सोचना होगा कि सबको मिलकर ही समाज को चलाना है। लेकिन जो लोग समाज की तरफ गंदी निगाह उठाते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं, हिंदुस्तान के आईन पर जिनकी गंदी निगाहें हैं, उनके खिलाफ सबको मिलकर आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बीसी शास्त्री जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। ए.के. जैन साहब आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। हरिहर रघुवंशी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर तारिक कमर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।